Magandang hapon, ma'am. Ang shower cup kayo, ma'am? Ano, need na po? Buti man tumigil yung ulan. Lakas po ng ulan kanina. Dali ma'am, usog ko po dyan para hindi kayo mahirap sumakay. Barangka po kayo ma'am, no? Sa may Makaturing Street, Barangka Drive. Okay na po. Dito na lang po. Bakit pa? Dito na. Yung para makababa kayo na mga. Sige lang. Itaas ko kasi yung motor ko mo. Pasensya na kayo. 78 lang ko mo. Buti hindi pa masyadong lumakas yung ulan. Na po po. Yan, tama po yan, ma'am. Salamat po, ma'am. Thank you po. God bless po kayo. Ma'am RD. Magandang hapon, ma'am. Meron na po kayo helmet. Thank you, ma'am. Wait lang po, ma'am. Ito lang po yung ma'am, just to confirm na sa ano kayo ma'am, Harton Burgos Circle ma'am. Ma'am, dito po kayo sa kanan bumaba ma'am, para di kayo nahirapan. Salamat po. Okay na po yan ma'am, bayad na po kayo ma'am. Salamat po ma'am sa pag-book. Adreso? Mr. Adreso? Good afternoon. Good afternoon. Sorry? Good afternoon, I mean. Good afternoon, thank you. What nationality are you? I'm Libyan. Libyan. So I can speak Arabic because I work in Saudi Arabia. Is it? Yeah. You can speak Arabic? Yeah. A little bit. You can use So this one. كيف حالك? Alhamdulillah. Oh my God, it's good. Wait, sana. Can you use this one? Put it first. Inshallah. So how long you been here in the Philippines? I'm here like 4 months. I'm doing course and going back to my country. Oh really? So how it is Philippines? Good? Yeah, it's good. Actually, I'm looking for people. Yeah, you have to lock it. Where? Hello. Hello. This is only for my security. For sound. Okay, take your time to hide. Okay. So you're going to Oyo, Midtown, New York, right? Okay. You'll be there on 2:55 before 3 o'clock Philippine time. The best way. So, what have you worked in Saudi Arabia? You know, Center Point, Banda. So I work in computer, graphics designer.
finish your papers here? I think so. Oh. Do you have a change? Oh, no, let me check. I think I don't have. 1 second. We can change that. Just 1 second, no? Huh? Ate? Ate, papalit naman. O yan ah. Opo, yung foreigner nga nagbayad sa akin. Opo, hindi ko na. Dalawang kanin, french fries, take out. Narinig ko ba ako? Narinig dito ah. Wahid, Itin, Salata. So 100, 130 only. 130 only. Mia tawad niya? Okay, so Okay. Syukran. Sabi. Okay. Maasalam. Magandang umaga, ma'am. Magandang tanghali. Patricia, ma'am. Shower ka tayo nun. Sa Don Quixote po kayo na o do? Adjust na lang, ma'am, yung lock. Diba, tabi po kayo doon sa ano, panti kayo nainito. Okay ito. 0956. Yan, ma'am, tama. Salamat po, ma'am. God bless po sa inyo. Thank you. Thank you so much, ma'am. Ma'am Jonathan? Yes, ma'am. Ganda umaga, ma'am. Oh, shower ka po. Kalambay Street kayo, ma'am, no? Ha? Kalambay Street, Kalayan. Yung mga parang hagdanan, ma'am, depot po muna. Hawak na lang sa akin, ma'am. Sige, pag ganyan, ma'am. Okay, ito, ma'am. Sige po, ma'am. Salamat sa pag-book. Okay na po, ma'am. Cashless po kayo. Huwag na lang po kalimutan pong maghahawak na lang po rin katulad kanina pagbaba nyo, ma'am. Tayo kayo. Ganyan. Salamat po. Huwag nyo na kalimutan mag-rate, ma'am, tsaka mag-comment. Nakon po. Super. Yan. Salamat po ulit. God bless sa inyo. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Ma'am Cheska. Mag-shower cup kayo. May habulin po ba tayong oras, ma'am? Makakindi kayo, ma'am, no? Wala naman. Wala naman po. Sige po, ma'am. Kaya ito, sige.
na lang po ma'am. Ma'am, dito kayo bumaba sa kanan para hindi masyadong mataas. Thank you ma'am. 100 po siya ma'am. Pa-check na lang po yung name ma'am. Thank you. R-I-E. Richie Vargas po yan. Tama po yan ma'am. Salamat ma'am. Thank you so much ma'am. Ma'am Chona. Gandang umaga ma'am. Di ba kuya yung nag-book ako yung promo? Opo, may promo po ata. Okay ba yun? Tingnan mo nga kung yun yung nag-book ko, yung 100%. Ay, wala. Ay po, may promo po. Nakalagay po promo. Hindi po namin makikita dito ma'am kaagad mamaya. Pero okay na yan. Okay na po yan. Kasi baka mamaya magbabayad ako. Ay, hindi ma'am, kasi di ma'am dito, hindi ko makikita. Sige, sige. Pero mamaya, ano po natin. Ano, Ihabulin po ba gagamitin tayong pa? oras ma'am? Ah. Ihabul ka? Oo. Sige ma'am, Mother Ignacio, kaya to? basta safe yung ano natin. Mabilis ka. Mabilis ako ma'am, pero kailangan safety pa rin po tayo ma'am. Try natin the best. Masuot niyo po muna yan. Tingnan natin anong oras tayo makakarating doon ma'am. Mas maaga tayo na 10 minutes sa binibigay ng ano. Alas 10. Ako pwede. Mas maaga pa sa alas 10 ma'am. Kaya natin yan. Alagay na lang ako. Sige na ma'am. Ma'am, sigipan nyo na lang para kung saan kayo importante. Sige po. Sige po ma'am. Ito po kasi yung ano yun, audience entrance. Kuya, okay na? Ma'am, may 48 pa rin ko collection. Oo. Okay po. Thank you ma'am. Sabi niyo yan ma'am kasi yung ibang rider walang binibigay na hairnet. Thank you. 48 na lang na. 48 na lang po. Ma'am, sa inyo na po yan. Okay nga yun. Ayun niyo po. Try nyo ma'am pagka wala kayo nabubuk na angkas o kaya no, try nyo yung Move It. Maraming promo si Move It, ma'am, bibigay ko tayo. Ay ma'am, wala ka kami Gcash kayo ma'am, first time on. Ako Gcash. Wala po. Ay ma'am, salamat sa sobra. God bless po sa inyo ma'am. Ingat po kayo palagi ma'am. Bait naman eh ma'am, 100 kagad ng binigay. Lumampas ako ma'am eh. Pasensya na po ma'am. Oo nga po ma'am eh. Ma'am, salamat po ma'am. Pasensya na kayo Miko. Kasi din ako nag-drop ma'am. Kaya nga. Oo. Sabi ko malapit na yun ah. Shower ka po kayo. Dami ko ng shower cup po yan. Ma'am, tabi nyo na lang po para meron kayo po si extra. Meron pa po kayo. Ma'am, tabi nyo na po. Ito na po yan. Libre naman po yan sa amin. Eh, nagbilang ang hell kaya tuloy makuha. Kuya, wait lang ba? Oh, sige ma'am. Kaya yun siya. Joke lang. Okay lang po ma'am. Ito pala yung tower na yun ma'am. Yeah. Epson. Sige po ma'am, sa iPhone. Lagi kong nilalaban yan ma'am ha. Kaya naman po kasi sa mga customer susuot nyo. Iba-iba nagsusuot ma'am. Yeah. Sige ma'am. Okay, salamat sa pag-book ma'am. Sige. Okay. Kapagad. Wait lang kuya. Sige ma'am, take your time. Napag nila po muna dito. Yes ma'am. Salamat po ma'am sa pag-book. God bless po sa inyo. Thank you ma'am. Okay. Grabe traffic. Oo, pasukan na kasi, magpapasukan na rin.
Kahit saan. Okay, pag tapos sigawin ka ng Ortigas. Oy, di, galing nga kami doon, oh. May banggaan pa. Kaya boni ko sa dinaan si ma'am, eh. Kala niya magkakalito kami, mas matraffic sa kalentong. Pumasok dito. Good afternoon, ma'am. Shower cup po. Ito na. Okay lang po, ma'am. Nag... Huwag ka mainang, hindi ako mayaman. Simple lang ako. Ay, no worries, ma'am. Nagpalamig naman ako dito. Nagpahinga na ako. Sige. Kung gusto mo bumilis ng onte, hindi ka takot. No. Nahabulin po ba natin ng oras, ma'am? Hindi naman po. Pero Medyo. hindi ka natatakot. Oh, sure, ma'am. Safety pa rin yung priority natin, ma'am. Okay. Sa Grand Hyatt, Manila po kayo, ma'am. Okay po. Huwag ka mag-face mask para makahinga ka. Shush, thank you so much, ma'am. Nalalahan ko po kasi yung alikabok, ma'am, tsaka mga usok. Okay. Okay, welcome, ma'am. Ma'am, turo niyo yung pinaka-the best. Yes, ma'am. Sige po, ma'am. Sige po. Alright, ma'am. Thank you so much sa pag-book, ma'am. Ma'am, decide kayo bumaba, ma'am. Masanay po kayo dyan. Okay. Thank you, ma'am. God bless sa inyo. Okay lang po. Ma'am, I don't have change. Yes, ma'am. Wait, I'll buy Part time. coffee. Sige, ma'am. I'll wait for you. Sige. Kasi, ay! Ayan po. Okay, thank you so much, ma'am. Magic trick. Joke lang. Thank you so much, ma'am. God bless. Wait lang, dagdag. Ay, thank you so sobra, ma'am. Thank you so much. Ingat po kayo lagi. God bless you po, ma'am. Okay. Magandang tanghali, ma'am. Mag-shower ka po kayo, ma'am. Sige po. Okay. Malilate na po ba kayo, ma'am? Hindi na pa naman po. Alas 2 lang. Alas 2 pa naman po. Sige. Ma'am, nandun tayo na mas maaga pa ata. Bakit sana 1:37, nandun tayo, mas early pa po din. Sige. Thank you po, ma'am. Adjust na lang yung lock, ma'am. Sige. Okay, po na. Dito kayo bumaba, mga pati kung hirapan. Dito kayo bumaba. 78 na lang, ma'am. Salamat sa pag-ma'am. Okay na kuya. Ay, ma'am, salamat sa sobra, ma'am. Good umaga, ma'am. Good morning, ma'am. Shout out po. Adjust na lang po yung lock niyo. Ma'am, sa paasan po kayo, no? Ano pa? May habulin po. Ay, nilalaban ko po yun, ma'am. Nakakaya naman po kasi sa pasahero, ma'am. Pinapadawan ko po. Ay, pinababayaan po kasi ng rider. Pasensya na po ko sa kanya. Umakakit pa ako sa taas para kuha ng jacket sa may hood. Oo nga po. Wala mo tayong habuling oras, ma'am, no? Darating tayo doon 9:48. Kung mas maaga pa. Okay po. Ma'am, sa gutter po kayo bumaba para hindi kayo mahirapan. Medyo mataas yung motor po yan. Salamat, ma'am. Thank you sa pag-book, ma'am. Pinakay ng chika. Oh, sige po, ma'am. Wala problema po sa akin, Gcash, ma'am. Good as cash din po para sa akin yun, ma'am.
0956. Okay ba? 56 pangalan mo. Ayan, sama mo yan, ma'am. Salamat po, ma'am. God bless po sa inyo. Morning, ma'am. Ma'am, sa Pamarikina po kayo, ma'am. Shower ka po. Sir Richie. Apa. Sige, ma'am. Tayo Kaya po. pwedeng palagay. Sige, ma'am. Dito sa harapan ko. May lock naman po yan. Ang regalo po yan, ma'am. Medyo pangit na. Sige po. Katalian ko na lang din po ito. May habulin po ba tayong oras, ma'am? Wala naman po siguro. Medyo lang. Kaya ko naman bilis. Sige, ma'am. Basta safety pa rin po yung priority natin, ma'am. No worries, ma'am. Tsaka hanap tayo ng the best na route po natin. Ay, dito ulit. Dito, ma'am. Mag-ano tayo? Mag-i-road tayo. Huwag tayo Sige. Aurora. Sige po. Ito. Kaya, ma'am. Okay, ma'am. Okay na po. Approximately, andun tayo ng 11:50. O mas maaga pa, ma'am. Yes, ma'am. Mas maaga tayo ng 10 minutes. Kaya tayo Healthy Summer. Okay, ma'am. Salamat sa pag-book, ma'am. Kasi po, ma'am. Okay po. May signal dito. Okay, ma'am. Salamat po na marami. God bless po sa inyo. Opo, ingat po kayo. Ma'am, tabi niyo yan para pagka sumakay kayo ulit, pwede siyang gamitin. Kasi yung iba hindi po nagbibigay ng Kaya ganyan. nga wala akong ibig. Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Kuya, sa ano po? Sampalok. Naka-discount kasi siya eh. Kaya 200. 250 dapat. Discount. Traffic pa ako, kuya. Ma'am Alexa? Good morning, ma'am. Shower ka po kayo, ma'am. Sa may San Andres po kayo, ma'am, no? Ito na lang po, ma'am. Mandaron pa po. Sige po. Ayan po. Okay po, ma'am. Salamat po sa pag-book. $98 lang po siya, ma'am. Salamat po, ma'am. God bless po sa inyo. Ma'am Jackie. Good afternoon, ma'am. Shower ka po. Sa Mimonyos po kayo, ma'am, no? Adjust na lang, ma'am, yung lock na.
May habulin po ba tayong oras, ma'am? Wala naman po. Meron sa Medyo konti. So, okay lang ma'am, basta safety pa rin yung priority natin, ma'am. Ha? Sige po, ma'am. Dito na lang ako. Dito kayo bumaba ako, paano kayong harapan. Salamat sa pag-book, ma'am. 145 na lang po. Thank you, ma'am. Salamat po, ma'am. Ma'am Cherilyn, magandang hapon na. Ma'am, shower ka po kayo. Adjust na lang po yung lock, ma'am. Martinez Public Market po kayo, ma'am, no? Addition hose. Sige po. Ma'am, kung kaya para hagdanan, hawak na lang kayo sa akin. Diyan po. Okay po, thank you, ma'am. Dito na lang, ma'am. Okay. May lapit ko kayo sa gutter para hindi kayo hirapang bumaba. Dito po kayo bumaba. Dito na. Salamat lang sa pag-book. Ito na lang, ma'am. Oh, wala yata akong panukli. Baka may Gcash kayo, ma'am. Wait lang po, ma'am. Check ko yung aking barya. Meron po. Ay, salamat, ma'am. God bless po. Ito po yun. Dito na lang po. Kami lang po natin. Dito kayo mga exit po. Kaya po yun. Sige po. Okay mo, pasensya na, mataas yung motor ko. Salamat sa pag-book, ma'am. Ay, nabasa po kayo, ma'am. Dati mo, kala ko sa akin, ma'am. Salamat po sa pag-book, ma'am. Thank you. Ay, ma'am, salamat po sa sobra, ma'am. God bless po. Ma'am, doon ako nilagay ng mapa. Tingin po. Ma'am Ceci, ma'am. Papa. Shower cup kayo, ma'am. Ma'am, buti di na siya umuulan, ma'am. Kanina, lakas po ng ulan. Dito pala yung PNB. Ma'am, kayo dyan, Jessitas Building po kayo, no? Sa may Florent Lord, ha? Sa Ugo Pasig, ma'am. Sige po, ma'am, tayo na tayo. Ma'am, kung kaya po parang hagdanan niya, hawak lang kayo sa akin.